नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण और मेरी तरफ से न्यूज़ टुडे के सभी दर्शकों को अच्छी खबरों और सच्ची खबरों को देखने के लिए न्यूज़ टुडे पर अपनी आंखें बनाए रखें। थैंक यू। एडमस यूनिवर्सिटी ने आज पश्चिम बंगाल का पहला सेल्सफोर्स एकेडेमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए सेल्सफोर्स नंबर 1 एजेंटिक एआई सीआरएम के साथ एक स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन की घोषणा की, जिससे एक्सपीरियंशियल लर्निंग और एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी के जरिए एआई रेडी, इंडस्ट्री रेडी ग्रेजुएट बनाने के यूनिवर्सिटी के कमिटमेंट को मजबूत किया गया है। ये कोलैबोरेशन स्टूडेंट्स और फैकल्टी को एजेंट फोर्स 360 प्लेटफॉर्म, टैब्लो और डेटा 360 जैसी सेल्सफोर्स टेक्नोलॉजी का हैंड्स ऑन एक्सेस देगा। इन टेक्नोलॉजी को करिकुलम में शामिल करके एडमस यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को एआई पावर्ड एप्लीकेशन बनाने, एंटरप्राइज वर्कफ्लो डेवलप करने, एनालिटिक्स डैशबोर्ड बनाने और दुनिया भर के बड़े ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अपनाई गई टेक्नोलॉजी जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके असल दुनिया की बिजनेस चुनौतियों को हल करने का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देगी। আজকের দুনিয়াতে এটা কিন্তু মানে সর্বৈব সত্য যে টেকনোলজি যথেষ্ট পরিমাণে আমরা যদি তাকে ইম্পর্টেন্স না দিই, যে কোনো বিজনেস ইউনিট হোক, যে কোনো অর্গানাইজেশন হোক, তাদের পক্ষে টিকে থাকাটা খুবই ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। তো সেইখানে দাঁড়িয়ে আমি বলবো যে সেলসফোর্সের যে টেকনোলজি আছে সেটা মেনলি ইট অ্যাড্রেসেস দ্য মেজর কম্পোনেন্ট অফ এনি বিজনেস অর এনি অর্গানাইজেশন উইচ ইজ কাস্টমার্স। তো উই ওয়ার্ক ইন দ্য এরিয়া অফ কাস্টমার এক্সপিরিয়েন্স। কাস্টমারের এক্সপিরিয়েন্স কতটা ভালো হতে পারে সেইটাই আমরা করে দেখাতে চাই থ্রু আর টেকনোলজি। এবং আজকের দুনিয়াতে আপনি এটাও জানেন যে প্রথমে জেনারেটিভ এআই এসেছিল, তারপরে এখন এটা এজেন্টিক এআই অর এজেন্টিক এন্টারপ্রাইজের দিকে যাচ্ছে, যেখানে এজেন্টস অ্যান্ড হিউম্যান বিইংস একসাথে কাজ করে এবং তাতে যে লোকজন সেখানে কাজ করে তারা অনেক বেশি এম্পাওয়ার্ড হন, অনেক বেশি অ্যাকিউরেট করতে পারেন কাজকর্ম, তাদের প্রোডাক্টিভিটি বাড়ে, তাদের এফিসিয়েন্সি বাড়ে, যে কোনো অর্গানাইজেশনের পক্ষে অনেক বেটার পরিমাণ কাজ করা যায় উইথ আ বেটার কোয়ালিটি। নট অনলি ইটস আ কোয়েশ্চেন অফ কোয়ান্টিটি, কিন্তু দ্য কোয়ালিটি ইটসেলফ বিকামস মাচ বেটার। সো সেই দিক থেকে দেখতে গেলে আমরা এখন বিভিন্ন কলকাতার যে সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিজ রয়েছে তাদের সাথে কোলাবোরেট করার চেষ্টা করছি এবং কিছু কিছু ইন্ডাস্ট্রির সাথে অলরেডি আমরা কোলাবোরেট করি। তার মধ্যে আপনার এমামি আছে, বার্জার পেন্টস আছে, অনেক কটা ইন্ডাস্ট্রিজ আছে। কিন্তু এখানে আমরা আজকে উই ডিড দিস বিকজ উই ওয়ান্টেড টু হাইলাইট দ্যাট উই আর অলসো ওয়ার্কিং ইন দোজ সেক্টরস যেগুলো আমরা সোশ্যাল সেক্টর বলি। সেটা হচ্ছে এডুকেশন, সেটা হচ্ছে হেলথ কেয়ার, এগুলো খুব প্রাইমারি সেক্টরস। এই সেক্টরগুলো ভালো হলে, স্ট্রং হলে, তাহলে যে কোনো সোসাইটির তাদের উত্থান সম্ভব হয়, তারা ভালো করতে তাদের পক্ষে জিনিসটা সম্ভব হয়। তো সেই জিনিসটা করবার জন্যই আমরা আজকে এই প্রেস কনফারেন্সটা রেখেছিলাম, এইটুকু জানাতে যে আমরা অ্যাডামাসের সাথে একটা সেন্টার অফ এক্সেলেন্স তৈরি করছি বিবেকানন্দ মেডিকেল কলেজের। আমরা ওদের যে পেশেন্ট 360 এবং ডক্টর 360 প্ল্যাটফর্ম, যেগুলো ইট উইল এনেবল আ মাচ বেটার পেশেন্ট ডক্টর এক্সপিরিয়েন্স, সেইটা আমরা দিচ্ছি। সেইগুলোর কথা বলবার জন্যই আমরা এখানে এসেছিলাম এবং আমাদের আশা আছে যে আরও এইরকম অনেক ইউনিভার্সিটি এবং অনেক হসপিটালসের সাথে আমরা আরও কাজ করতে পারি। सेल्सफोर्स जो कि AI ड्रिवन एक प्रोडक्ट वी हैव डेवलप्ड, हम लोगों ने अडेप्ट किया है इसको हमारे पेशेंट सर्विस में। ये क्या है, बेसिकली पेशेंट के आने से लेके पेशेंट के घर पहुंचने तक सही सलामत ये पूरे प्रोसेस को ना और भी ज़्यादा एडवांस कर देता है। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन आज फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि ICU में हुआ है कि ये पेशेंट का ये स्टेटस है। सो जब वो पेशेंट पार्टी को बताना होता है तो पहले क्या था, ह्यूमन बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन की वजह से ना मे बी थिंग्स डू नॉट यूज टू हैपन इन रियल टाइम। तो अब क्या होता है कि विद इन अ क्लिक जो वो सिस्टम में अपडेट होता है तो वो इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी पहुंच जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि जितना हम लोग जैसे एक सिविल डेवलपमेंट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं, उसी तरह मुझे लगता है टाइम टू टाइम दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू डेवलप योर सेल्फ टेक्नोलॉजिकली ऑल्सो।
अगर हम लोग टेक्नोलॉजिकली डेवलप नहीं करेंगे तो शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो प्रीमियम ट्रीटमेंट, टर्शियरी केयर ट्रीटमेंट देने में पीछे रह जाएंगे, एंड वी डू नॉट वांट टू बी लाइक दैट। हम लोग अभी बहुत जल्दी नेक्स्ट ईयर 500 बेडेड का कैंसर सेंट्रिक हॉस्पिटल वी आर गोइंग टू इनाग्रेट, वी आर ऑलरेडी डन विद द कंस्ट्रक्शन। तो वहाँ पे भी हम लोग चाहते हैं डे 1 में वी कम अप विद दिस प्लेटफॉर्म जो हेल्थ केयर को एक बेसिकली जो ट्रस्ट होता है पेशेंट्स का, यू नो, वी आर एबल टू लिव अप टू दैट ट्रस्ट, दैट ट्रीटमेंट, दैट कंपैशन फॉर द फैमिलीज। Actually, this is the first time as a university we tied up with the Salesforce. We are going to develop jointly the Center of Excellence, and the many eminent persons will come from the industry and they will take the classes. At the same time, the research also will be going on, and the many scientists also will be involved with this the Center of Excellence. As a university, the Adamas University is the only university in Bengal who got the NAC A, and our performance and everything during the last 10 years are very good, and we are trying to reach to the national level also. That is one of the agenda to sign the Salesforce in case of the Center of Excellence. Dr. Professor Sumit Ray, Founder Chancellor at Adamas University and Chairman of Rice Adamas Group.